बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज पीडीएम के एक अहम शख्सियत ने जनाब खुद ही कह दिया है कि पाकिस्तान दिवालिया होने नहीं जा रहा बल्कि हो चुका है। किसने कहा है, इस पे बात करते हैं। और दूसरी चीज ये कि रात को साद रिजवी जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हैं, एक मजहबी सियासी जमात के, तो उनका इंटरव्यू था एक चैनल पर, जो कहा गया कि बंद करवाया हुकूमत ने। इस पे भी बात करते हैं, वो बंद नहीं करवाया था, वो कहानी क्या थी वो भी मैं आपको बताता हूं। फिर रात को पुलिस जो है वो भी जमान पार्क के अंदर पहुंचा दी गई, लेकिन गिरफ्तारी का कोई इम्कान नहीं था और ना ही गिरफ्तारी करवाना चाहते थे, सिर्फ डराना चाहते थे। आज एक मुलाकात हुई है इस सिलसिले में इमरान खान की गिरफ्तारी या इमरान खान की लाहौर हाई कोर्ट पेशी के हवाले से जो लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की, मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई। उन्होंने भी बताया, अभी मैं जमान पार्क में मौजूद था तो वहां पर भी यही कुछ बातें हो रही थी। मखदूम शहाबुद्दीन साहब से भी मुलाकात हुई, उन्होंने भी यही बताया कि कुछ ऐसा नजर नहीं, सिर्फ डराना धमकाना जो है मकसद है। खैर, कुछ खबरें हैं जो जिन पे हम बात करते हैं। एक सहाफी ने ट्वीट किया, बड़ा इंटरेस्टिंग, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि पीडीएम के सहाफी समझे जाते हैं। शिबली फराज साहब से मुलाकात की डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब ने। ये साहिबा जो हैं जनाब बहुत एक्टिव हैं लाहौर की सियासत के हवाले से। इन्होंने एक ट्वीट किया, सबसे पहले तो किया कि जो लीडरशिप है उसके साथ जो मुलाकात है वो होने जा रही है। खैर, वो तो हम वहां पर ही मौजूद थे, लेकिन जो ट्वीट है उसके अंदर क्या था, इंटरेस्टिंग चीज जो थी, पीर को इमरान खान की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी समेत इंतजामी और कानूनी अमूर पर तबादला ख्याल हुआ शिबली फराज साहब के साथ। इमरान खान की सिक्योरिटी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, यानी कि इमरान खान को थ्रेट है, इस वजह से सिक्योरिटी जो है वो मजबूत की जा रही है। हिफाजत के लिए हर वक्त जमान पार्क में जानसार कारकुनान मौजूद हैं। जो इमरान खान है जेल भरो तहरीक का नारा जो है इसलिए लगा रहे हैं कि सब उनको भी गिरफ्तार होना है। अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो जो कारकुनान है वो भी इश्ताल में आए और गिरफ्तारियां हों, फिर दबाव डाला जाए इदारों पर, जो अदालतें हैं उस पर, जो अहम सरबराहान है इदारों के इक्तदार के, जो ओहदेदार हैं उन पर दबाव डाला जाए और किसी भी तरह अपना फायदा हासिल किया जाए। शहबाज गिल साहब, दूसरी चीज मैं बताऊं कि रात को जो साद रिजवी का इंटरव्यू हुआ, किरण नाज साहिबा जो समा न्यूज पर प्रोग्राम करती हैं दो टोक के नाम से, तो सबसे पहले तो मैं बताऊं वहां पे उन्होंने कराची जो हमला हुआ एक पुलिस पर, तो एक इदारे पर, तो उस हवाले से उन्होंने 12-14 मिनट जो है वहां के जो ब्यूरो चीफ थे असलम साहब उनको लिया लाइन पर। फिर उसके बाद जनाब एक पैनल बैठा जिसके अंदर अफनानुल्लाह सैनिटर थे पीडीएम के, नून लीग के, और उसके बाद जीडीए की सायरा बानो, और जो सहाफी थे वो थे एक जनाब अमीर अब्बास साहब, बोल न्यूज के एंकर। तो प्रोग्राम वो चला। आखिर पे जाके उन्होंने तकरीबन 27 से 28 मिनट के करीब करीब ये साद रिजवी साहब को एक सेगमेंट के अंदर लिया, जो कि अलग ही सेगमेंट हुआ था, ये पहले से तयशुदा था। ये प्रोग्राम बंद नहीं करवाया गया था, ये आप स्टार्ट करें। मैंने पूरा प्रोग्राम देखा और मेरी प्रोड्यूसर से बात भी हुई, क्योंकि मेरे वो जानने वाले भी थे, तो इस वजह से तो जब ये मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये आखिरी सेगमेंट था, उस सेगमेंट के अंदर तय ही ये था कि उनके साथ सिर्फ उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाएगा। तो साद रिजवी साहब के जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ले लिया गया। साद रिजवी साहब के साथ मेरा अपना भी एक अच्छा खासा ताल्लुक है, तो मेरी उनके साथ तो अभी बात नहीं हुई फिलहाल इस मौजू पर। लेकिन जो कुछ तहरीक लब्बैक के लोग थे उनका ये कहना था कि ये बंद करवा दिया गया हुकूमत की जानब से, लेकिन हुकूमत की जानब से बंद नहीं हुआ था, बल्कि उनका 4 से 4.5 मिनट का एक सेगमेंट मुकम्मल करके उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेकर फिर ये प्रोग्राम जो है खत्म किया गया था। तो उनसे पूछा गया था कि तहरीक इंसाफ के साथ आप क्या इलेक्शन लड़ेंगे मिलकर, या फिर आप धरना देंगे, एहतजाज की कॉल देंगे। तो उन्होंने बताया कि एहतजाज की कॉल वक्त आने पर देखेंगे, अगर हुकूमत ने हमारा मुतालबा ना माना, 72 घंटे 3 दिन का उन्होंने टाइम दिया है कि जनाब कीमतें वापस ली जाएं। तो इस तरह की बात हुई थी। तहरीक इंसाफ के साथ उन्होंने कहा कि किसी सूरत में इलेक्शन नहीं लड़ रहे। फिर जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ज़ीर दफा हैं, इस कौम के जो मामार हैं, जो मुस्तकबिल के मामार हैं, जनाब तालिब इल्म, एक निजी इदारे के अंदर वो तकरीर कर रहे थे। तकरीर के दौरान उन्होंने कहा, खुद उनकी हुकूमत है, उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान दिवालिया होने नहीं जा रहा बल्कि हो चुका है। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, ये कौम के मामारों को तालीम दी जा रही थी। तो पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। तो उसके बाद जब उन्होंने ये बात की तो काफी पीछे से थोड़ी बहुत शोर शराबा भी हुआ। ये आप रिकॉर्डिंग्स भी सुन सकते हैं।
تو جب یہ بات ہو چکی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ پہلے والے کر کے جا چکے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سرکاری زمینوں پر 1500 کنال کے گولف کلب موجود ہیں جو کہ لاہور میں بھی ایک موجود ہے. وہاں پہ 5000 روپے ماہانہ کرایہ لیا جاتا ہے. اگر 2 گولف کلب جو ہیں بیچ کر ہم حکومت کے خزانے میں ڈال دیں تو جو پاکستان کا قرض ہے وہ ختم ہو سکتا ہے. کچھ اس طرح کے بیان انہوں نے دیے. پھر جو تیندوہ تھا ایک اسلام آباد کے اندر، کہا کہ اس کے مالک کے خلاف ابھی تک کارروائی نہیں کی گئی، FIR نہیں ہوئی کیونکہ وہ ایک سرکاری سیاسی جماعت کے ساتھ جناب منسلک ہیں. اس وجہ سے یہ بات کی. گولف کلب والی بھی بات اسی وجہ سے کی، وہ بھی کیونکہ ایک سرکاری سیاسی جماعت کے انڈر میں آتے ہیں اس وجہ سے. تو یہ بیانات دے رہے تھے خواجہ آصف صاحب. تو خواجہ آصف صاحب اس حوالے سے بڑے مشہور جناب سمجھے جاتے ہیں کہ یہ بہت. شہباز گل نے ایک بات کی جو انہوں نے کہا کہ جناب اب الیکشن جو ہے ملتوی کروائے جائیں گے، مذہبی سیاسی جماعت کو میدان میں لایا جائے گا، اس کے بعد ان الیکشن ملتوی کروانے کا ٹاسک ان کو سونپ دیا گیا ہے. پٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمت کو بہانہ بنا کر جلوس نکالے جائیں گے، ہنگامہ ہوگا، الیکشن ملتوی کروانے کی کوشش کی جائے گی. اور یہ واقعی ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسا کیا جائے کیونکہ مذہبی سیاسی جماعت کو ٹاسک یہ انہوں نے کہا دے دیا گیا ہے. باتیں ہو رہی ہیں، یہ کنفرمیشن کوئی نہیں ابھی کسی سے. رضوی صاحب سے بھی ویسے میں کروں گا کنفرمیشن اگر میری بات ہوئی ان سے. تو مطیع اللہ جان صاحب ایک صحافی، انہوں نے جناب کہا ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ الیکشن جو ہے کروانا چاہتی ہے. جج جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کے انکوائری ختم کر کے تو جو الیکشن کروا کے جو فائز عیسیٰ والا معاملہ تھا اس کو ختم کروا کے تو کسی اور کو لانا چاہتے ہیں، کیونکہ فائز عیسیٰ جو ہیں وہ ججز کے خلاف کاروائی کروائیں گے، اس وجہ سے ان کو نہیں لایا جا رہا. ان کو نہ لانے کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ الیکشن رکوائے گی تو اور جسٹس فائز عیسیٰ کو لانے کی کوشش کرے گی، لیکن ججز جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کے خلاف کاروائی ہو. تو اس لیے جناب یہ جو الیکشن ہے یہ کروائے جائیں گے. عمران خان کو 2/3 اکثریت سے لایا جائے گا. یہ اسلام آباد سے کوریج کرتے ہیں اور ان کے جو کافی خبریں ہیں اچھی اور سچی ثابت ہوتی ہیں کیونکہ ان کے کافی اچھے لوگوں کے ساتھ لنکس ہیں ادھر. تو اس لیے بھی تو شاید کچھ ایسا ہو کیونکہ ان کو 20 سے 25 سال ہو چکے ہیں سپریم کورٹ کی اور ہائی کورٹ کی رپورٹنگ کرتے ہوئے، اور ایک رپورٹر کے پاس خبر جو ہے وہ بڑی مستند موجود ہوتی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوگا اور رات کی کیا ڈیولپمنٹس ہوں گی اور پیر کو پیشی پر کیا ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں. اللہ حافظ.